Basi mnajua somo mwenyewe tuko nasoma hizi masiku, tulikuwa nasoma juu ya peste, juu ya epidemi, juu ya magonjwa nyiko katika inji, katika dunia. Na somo mwenyewe tulikuwa nasoma, watu wa mingi walikuwa na wazia hatuheshimu serikali wala hatupendi serikali wala hatupendi mamlaka. Lakini tulisema haiko vile, tunaheshimu mamlaka na tunaheshimu serikali. Lakini serikali inaheshimiwa katika kiwango gani, ni katika niveau gani, katika njia gani? Na pourquoi nilimba hii nyimbo? Hii nyimbo ilikuwa na pose question. Unashi kutse si washi. Kumbe washi mndoe Kalvari. Tungelijua ule mtu wa Kalvari kama ni nani, na kama tunamjua ama hapana. Pourquoi tulisema juu ya mtu wa Kalvari? Huyu mtu wa Kalvari mu Matthieu chapitre 24 walimuuliza maswali na akajibu. Na wakati alijibu, watu walipendaka kusikia majibu yake. Usikia uanze ku verset 1 utaachia ku verset 3. Mathayo sura ya 12 andiko la kwanza kushuka. Yesu akatoka hekaluni akakwenda zake. Wanafunzi wake wakampendea kumuonyesha majengo ya hekalu. Lakini akajibu na kuwaambia, hamoni maneno haya yote? Kweli ninawaambia ninyi, halitabaki jiwe juu ya jiwe pasipo kubomolewa. Hapa watu wakaonesha Yesu nyumba yenyewe na jengewa. Akamwambia ile nyumba hata kama ni ya mzuri sana na mmeifurahia, lakini kuko siku moja itabomolewa jiwe juu ya jiwe. Watu hawayaona kisi nyumba inabomolewa na nyumba ni ya mzuri, lakini Yesu alikuwa anajua vyenyewe vitatokea mbele. Yesu tusipomjua tutajua kama maisha yetu na vyenyewe vitatokea mbele. Na tutakuwa muhatari kusiku zezi kuna kuya wapi mbele. Yesu akasema nini ku verset 3 na 4? Tusikie kama waliyesema nini Yesu na mitume yake. Andiko la 3 linasema, na wakati alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamwendea peke yao wakisema, utuambie, maneno haya yote yatakuwa wakati gani? Na nini alama ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Walipenda waulize Yesu alama ya kuja kwake na alama za mwisho wa nini? Mwisho ya dunia. Mwisho ya dunia. Yaani mwenye anajua alama za mwisho wa dunia na alama za kuja kwa Yesu ni nani? Ni Yesu yeye mwenyewe. Akasema nini mu verse 4? Andiko la 4 wanasema hii. Yesu akajibu akawaambia, angalieni msidanganyiwe na mtu. Yaani kuko watu beba tadanganyaka watu juu ya maneno ya kukuja kwa Yesu na kwa maneno ya mwisho wa nini? Wa dunia. Sasa Yesu anatuambia tufanye angalisho. Kuko vitu mingi vyenye Yesu alisemaka na akafundisha juu ya kuja kwake na mwisho wa dunia. Na wakati aliendelea kusema, akaonesha kitu kimoja Matthieu 21. Some Matthieu 21. Nini Luc 21 plutôt? Luc 21. Luka sura ya 21. Andiko la 10 hadi 12. Andiko la 10. Kisha akawaambia, taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Yatakuwa matetemeko makubwa ya dunia na njaa na tauni pahali mbalimbali na maogopesho na alama kubwa toka mbingu. Endelea mpaka 12. Lakini mbele ya maneno haya yote watawakamata ninyi na kuwatesa. Watawapeleka ninyi mbele ya masunagogi na katika vifungo. Mutapelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Basi mnaona pale Biblia inaonyesha Yesu kuko vitu vyenye alijuaka mbele ya kui. Vile vitu vitatokea, kama tetemeko yatatokea ya inji, njaa itakuwa nyingi. Leo tukifuata majournaux na matelevision utakutanisha njaa iko na malisa watu msomali na mapeidi du nord sababu ya desert yenyewe kunatokea. Ndio. Na manjazi kunatokea sababu ya mavita na makofli mingi. Yaani Yesu alikuwa anajua nyakati ziweze kwa mbele yetu, tena bado mwisho haijafa nini? Haijafika. Na Yesu anasema ke magonjwa mingi itatokeaka, maepidemi zitatokea. Kwa Francais atatusomea verset 11
Il y aura des grands tremblements de terre. Kutakuwa matremblement de terre, tunazisikia kwa radio. Et à divers lieux. Nafasi mbalimbali. Des pestes. Kutakuwa mapeste. Des famines. Itakuwa mafamine. Il y aura des phénomènes terribles. Kutakuwa vitu vya kushangaza. Et des grands signes dans les ciels. Kutakuwa na maalama katika mbingu. Vile ni vitu unaweza kuwa msiantifiki bila usomane Biblia, Yesu ashabisema. Ndio. Utusomea mu français kura kama ilisema nini? Verset 11. 21:11 Luc. Il y aura de terribles tremblements de terre. Kutakuwa matremblement de terre. Et dans différentes régions des famines na mu maregion mbalimbali kutakuwa famine, njala et des épidémies. Na kutakuwa maepidemi. Kama Yesu alisema kwa maepidemi, nazo zinatokea siku gani? Siku hizi za mwisho, ndio siku ya leo. Haiko kitu cha kushangaza. Njoo tungelijifunza maneno ya Yesu. Huyu Yesu ni nani? Mwana jwaki sina maepidemi zitafanya nini? Njoo watu biko na jivicha no, zile maepidemi ziko natengenezewa na watu sawa. Kama zilitengenezewa na watu, Yesu alizifanya nini? Ashazitabiri, aliziona, alizijua ya kwamba maepidemi zitafanya nini? Zitakuya. C'est pourquoi niliwaambia kama maepidemi zitakuya na zinakamata dunia mzima. Watu wanaweza zarau na wenyewe abajui wanaweza fanya nini? Wanaweza zarau. Lakini sasa wewe mkretien, wewe mwa unajua Yesu gisi alisemaka. Utatire attention. Ndio. Hautadanganyiwa tena na utajuta kweli Yesu kumbe atafanya nini? Atakuyaka. Alisema maepidemi zitakuyaka mbele ya fanya nini? Mbele ya kuye. Matremblement de terre zitakuwa na beba tajitaka ba Kristo Yesu na watatokeaka ba muniste wanaitaka muni amo nani? Kristo Yesu. Wengine wanaita hata Simo Kimbangu amo nani? Yesu amo Mungu. Vile vyote Yesu alivitabiri ya kwamba vitafanya nini? Njoo tungelijifunza maneno ya Yesu na tungelijua Yesu. Kumbe tumfahamu mzuri kwa maisha yetu yenye ko mbele. Na Yesu alisema watatupeleka mbele ya watawala. Watawala watafungaka na watu wanabatesa, lakini haitakuwa mwisho. Na dimanche passé niliwaonesha ya kwamba watu weko nawaza kwamba tunazarau utawala. Nisi hapana. Yesu naye alisema juu ya utawala. Akasema mpatie Kaisaria yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Na tuliona dimanche passé kila utawala inatoka kwa nani? Inatoka kwa Mungu. Inatoka kwa Mungu. Na kila utawala kama inatoka kwa Mungu, hatufai tupingane na ile utawala. Na wakati tunajua kisi kila utawala inatoka kwa Mungu, utawala iko na kazi gani? Eske utawala itatuongoza kisi napenda? Hapana. Na niliwaambia dimanche passé kisi mautawala ni zengi na bazazi na batawala, ba prefet ba masomo nao wanatawala, ba patrons wetu nabo ni banani? Ni batawala. Nao weko na tutawala, nabo ni batawala wenye Mungu aliweka juu ya nani? Juu yetu. Yaani utawala wa Mungu wenye aliweka haiko tu kwa serikali ya peke. Mungu alileta utawala kwa watu wengi. Na ba pastor nabo ni wanini? Ni watawala, wanatawala watu na wanawaongoza. Mungu ananisikia? Ndio. Yaani sasa watu wanasoma verse ya kusema hatuheshimu utawala, hatuheshimu tu nini? Serikali. Tunaheshimu serikali, tunaheshimu ba pastor, tunaheshimu wazazi, tunaheshimu ba prefet, tunaheshimu watu yote wenye walipewa mamlaka mbele ya Mungu. Lakini Biblia ilisema tutawaheshimu namna gani? Sababu watu mingi niliona ile koshida mkubwa sana. Tutarudia ile Rome 13. Turudie mwele Rome 13 njoo tutarudia kwa magonjwa na kwa vingine vyenye Mungu anasema mudakika zaezi kwa mbele yetu. Na serikali ilisema watu waache kusoma. Sie tunaendelea kusoma na wengine ambao tusome watu 2020 ikiwezekana nacho chinatushinda. Lakini ni kudharau wala ni kufanya nini? Haiko kudharau serikali. Tunajua nafasi ya serikali na utusomee verset 13 premier mpaka 4. Kitabu cha Waroma sura 13 andiko la kwanza. Kila mtu atii wakubwa wenye amri. Kwa maana hapana mamlaka ila kwa Mungu. Na mamlaka inayokuwa imewekwa na Mungu. Biblia inatuonesha kila mamlaka inatoka kwa Mungu. Imewekwa na Mungu.
na inaomba sasa tuheshimu wenye mamlaka na tuwafae nini? Na tuwatii. Shuka. Hivyo yeye anayeshindana na mwenye mamlaka anashindana na amri ya Mungu, nao wanaoshindana watajipatia hukumu. Biblia inatuonesha mtu akishindana na mwenye mamlaka anashindana na Mungu mwaleti yaka watu ya nini? Ya mamlaka. Eske na sisi tukikuwa ba Kristo tunaweza shindana tena na watu ya nini? Ya mamlaka? Hapana. Hapana. Kama tuko ba Kristo tunapaswa tutii mamlaka na tuheshimu mamlaka na tushinyenyekeze mbele ya nini? Mbele ya mamlaka. Ni amri ya nani? Ni amri ya Mungu. Haiko amri ya watu ya mamlaka. Ni Mungu alileta ile mawezo juu yao, na mtu akibazarau anazarau Mungu mwali bafanya nini? Aliwaweka. Sasa kitu chache nashangaza ni wakati mamlaka watu wanielewa mbaya, na watu ya mamlaka wanajielewa mbaya, na wanajikuta sasa waongoze watu wao kisi wanafanya nini? Kisi wanavyotaka. Endelea verset 3. Andiko la 3 linasema hivi. Na Biblia imetuonesha ukikataa kutii mamlaka unajiletea hukumu mbele ya mamlaka na mbele ya nani? Mbele ya Mungu. 3. Kwa maana watawala hawaleti watu woga kwa matendo mema, lakini kwa matendo mabaya. Mtu wa mamlaka habamtoezi tuletea oga wakati tunatenda vya namna gani? Vizuri vya viko namna gani? Vyema. Rudia mwele verse. Andiko la 3. Kwa maana watawala hawaleti watu woga kwa matendo mema. Hawaleti woga kwa matendo gani? Matendo mema. Aha. Lakini kwa matendo mabaya. Mtu wa mamlaka analeta woga kwa matendo mabaya. Mungu aseme tuogope watu ya mamlaka wakituongoza mwetu vya namna gani? Vya mubaya. Wala tuogope mamlaka wakati inatukataza maneno ya namna gani? Mema. Hapana, na hatutaona valeri ya nini? Ya mamlaka. Inaomba mamlaka inatukataza vitu vya mubaya. Gisi na sisi tunajua gisi mtu mkristiano anapaswa nao gisi mamlaka unasema tunawe mikono wala tunawe kumwili. Biblia inaonyesha kama mkristiano anapaswa kuwa safi na anapaswa nawa, anapaswa vula nguo zake na anapaswa funika mavi mparcel ile comme Deuteronome na Mnombre. Inaomba mtu asikue mchafu, anavula nguo, ananawa. Ile mamlaka kituambie sana mayalala zetu sikue mzuri. Tukue na hekaala, mu maparcele, tukue na nini na mawese, tukue na fasi ya kwenye tunaweza mayalala ziko mzuri. Ni kwa sababu natumika ku hygiene na kupropriete na kusante. Gisi na Mungu naye anasema mbiblia. Ndio. Lakini mamlaka hatuwezi ogopa wakati tunatenda mema. Na hatuwezi ogopa mamlaka kama hatutendi mabaya. Mamlaka ikitusumbua sababu tunatenda mema, tutaizarau. Ndio. Mungu ananisikia? Ndio. Shuka verse 3. Tushuke. Anaendelea hivi andiko la 3. Basi nataka usiogope mwenye mamlaka. Wewe mkristo unapenda usiogope mwenye mamlaka? Fanya mema na utapata sifa kwake. Fanye mema na utapata sifa kwake. Kama mtu wa mamlaka hakufanyie, hakuletee sifa wakati unatenda mema, utahangaika na leta ile yenyewe nasema vile. Yaani inaomba serikali na tutapa wakati tunatenda mema. Lakini kituzarau wakati tunatenda mema, tutasema hapana. Sepokuwa tulikuwa tunasema sasa tunahubiri na tunakia somo, tunatenda mabaya. Wewe uko nenda msoko, wewe unafaa mbaya kwenda kuushisha chakula na wewe na funga soko. Pourquoi chisomo njo cheche litenda mabaya wakati chinahubiri? Sasa tuliona pale hakukuwa maelewano na tuweze kuelewa vyenye serikali inatuambia. Ndio. Na wanasema pale tunazarau serikali, si hapana, hatuizarau. Sababu hatutenda mabaya, tunatenda nini? Tunatenda mema. Tunatenda mema. Verse 4 nasema nini? Andiko la 4. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa mema. Yeye ni mtumishi kwako kwa mema. For example, kulikuwa ingine kitu kimoja niliona mserikali. Wanatulipishia kama tax voirie. Unakia pita wanakuomba taxe de la route. Unakia kutanisha tena mbonini nani? Setasi chenye kwa presque chimoya. Chinakuwa na majina karibu ngapi? Karibu 7. Karibu 7. Njo tax voirie ni ya wapi? Ni anje. De permis de circulation. Vyote unaenda kutanisha vyote viko vya kitu kimoja. Mebele vitu vyenyewe viko kitu kimoja, vinakuwa na njia mbalimbali. Kule wakati utasema nini? Napita pembeni. Utaona serikali haifanye kazi yenyewe ingelifanya na nini?
ingalifanya, na tutazarau pale vya serikali mpaka tutasema tu hapana, serikali haifanye vyenye inaomba. Ndio. Unaweza lipa na ile matax, ukishamaliza kulipa lipa tena mtu urulasha na kukamata aseme no, ndakula matax. Unaona ke ulipe usipolipa havina nini? Havina maana. Ile wakati tunalipa matax kuogopa mihali, lakini tunaona ke hazina tena nini? Hazina kazi. Yaani kuko vyenye leta inafanyia unakutanisha ai yenyewe unaleta desordre mu makazi zenye Mungu alifanya nini? Alipatiaka. Na directement pale tutasema serikali inaenda pembeni, haituheshimu tena kwa mzuri, inatuonesha hali ya namna gani? Hali ya mbaya. Rudia mu verse 4. Andiko la 4. Wakuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa mema. Mtumishi wa Mungu kwako kwa nini? Kwa mema. Endelea. Lakini wakati unapofanya mabaya. Lakini wakati unapofanya mabaya, serikali inakataza mwizi na kanisa inakataza nani? Mwizi. Serikali inakataza muongo na kanisa inakataza nini? Muongo. Serikali inakataza basherati na kanisa inakataza nini? Sema unafunga watu beba liviole watoto. Ndio. Lakini niliwauliza, eske sie ba chrétien tuko obligé tufuate vyote vyenye serikali inasema na tuitika tusababu serikali iko pale imepewa mamlaka na Mungu tuongoze gisi nataka. Nilibaletea mifano mbalimbali dimanche passé. Serikali inaruhusu mu constitution yake mtu anaweza lala na banamuke 10 ukiweza kuongea nabo kusiku moja, bora bakuwe wenyewe banapitizia miaka ya 10 na ngapi? 18. Na Biblia inakubali chele? Hapana. Serikali za Amerika zinakubalia mwanaume aoe mwanaume mwingine. Eske tunaweza kuendea kochele? Hapana. Yaani kuko wenyewe tunapaswa kubali mserikali na vyenyewe tunapaswa katala. Na serikali ketukataza tusihubiri, tusisome dimashi. Tutasema iko serikali pale. Kisha wanakuambia president de la republique ashasema. Inakuwa msi parce que president de la republique amekuwa na mamlaka kuliko Mungu, kuliko vyenye Biblia inafanya nini? Inasema. Oro nilibambia dimanche parce que serikali iko na vitu viwili. Inauaka mwili na kutesa mwili na kutia mtu mprison. Mais haina mamlaka juu ya nafsi ya mtu. Na Yesu atitusiogope mwana huu wa mwili na hawezi kuua nini? Nafsi. Na sasa tunaogopaka venye serikali sababu banatupiga na kututesa, tunaonesha kena sie hatujui chisomo cha yetu nafuata. Nilibaletea mfano solda yeye anitikaka aende kuvita, anafuata mtu mwenye kuna bunduki na yenye kuna risasi ile itatokea ndani, hamuogope kama tamuua muue kwa ajili ya kugombania inji na kugombania president mwenyewe amjui. Na sie msoldaki kukuta sana kupiga fimbo na tetemeka na unaacha. Atakwambia tunajua Mungu mwao unafuata. Mbona mimi na serikali yenyewe sijui na udongo yenyewe nitaacha inacha mimi nitika kufa nini? Kukufa. Wewe sasa unogopaka juu ya nini? Tu n'es pas sérieux mu bien uko na nini? Bien uko nafanya. C'est pourquoi mimi nilikuwa prêt kama ni kwenda Kinshasa, kama ni kuchinjiwa, kama ni kufanya nini? Vile vyote viko na valeur sababu na wewe kunafundisha tukielewesha watu kechi somo nacho ni cha maana. Serikali haitakuwa nalamuka asubuhi inaleta decision yenyewe napenda na kuchisomo kisi inafanya nini? Inavyotaka. Tulifanya kitu kibaya kukusanyika? Hapana. Oro Biblia inasema wakati maepidemi zinakuya. Na Yesu alisema juu ya maepidemi tutaishi namna gani? Petro alisema nini juu ya kitu kimoya? Petro alituonya, hata na Timotheo alituonya, na Tito alituonya tuheshimu wenye nini? Wenye mamlaka. Ninaona tukienda kule na tutakula wakati mrefu. Ndabapatia mfano mmoja, mama mmoja iko Waebrania sura 11 andiko la 23. Waebrania 11 andiko la 23. Msikie pale mama mmoja mwenye alijuaka amri ya Mungu na kuangaikiaka vya nini? Vya serikali. Sababu serikali ililetaka amri yenyewe iko pembeni na amri za nani? Amri za Mungu. 23. Hébreux chapitre 11 verset 23. Ndiyo. Kwa imani Musa wakati alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu aliona ya kuwa ni mtoto mzuri, wala hawakuogopa amri ya mfalme. Ambo haba balizalaka mtoto mfalme nasha leta amri ya kusema mtoto akizaliwa garso afanye nini? Auawe. Bazazi yake bakaasi amri ya mfalme bakavicha nani? Mtoto. Bakavicha mtoto.
Bakasema mtoto hatutamuua sababu amri ya mfalme ilisema watoto bafe nini? Wauawe. Sasa wewe mkretie unakutanisha watu wanaenda fika kubiro ya leta sababu kukataza kuhubiri, sababu ya kukutetemekesha na fimbo na prizo, kulala nzalo bia kulala mnyumba ya kukasho, kulala chini. Inaacha unatetemeka na unaacha vyote vyenye Mungu anafanya nini? Anasema aba balifichaka mtoto hawakuogopaka amri ya nani? Ya mfalme. Ule mfalme hakuwekwa na Mungu. Aliwekwa na Mungu. Aliwekwa na Mungu. Ni mamlaka inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu, lakini naongoza watu namna gani? Vibaya. Balikatala. Nilibaletea mama wengine mu Biblia balibarikiwa na Mungu wakati balikatala kutii amri ya nani? Ya mfalme. Wakati amri ya nani? Ya Mungu. Wakakatala chenye mfalme alifanya nini? Alisema wakaacha kuua watoto. Yaani na sisi tunaweza kuwa benediction kwa wengine watu. Msiwaze watu wataokoka, watu wanakuwa wengi. Tunapaswa kuwa benediction, tunakuwa baraka kwa watu tukitia amri ya nani? Ya Mungu, kuliko kutii amri za wafalme wenye habaelewe vitu fulani fulani. Wakati nilikuwa kwa ner wananipoze question. Unajua gisi washa kataza watu wasisome, nse ndio hata kama sikufata sauti ya president de la republique. Mais sasa ile sauti ya president de la republique unajua gisi uliasi, nse ndio nilidesobeire kulo yenye president alisema. Sasa unajua mapinisho zao unapaswa pata, nse nyenjo mtajua kama mnafanya namna gani. Mimi kwa upande wangu nimemaliza kuhubiri na niendelea na ile kazi. Yaani president kileta kitu chenye chiko contraire ya volonté ya Mungu, tutafanya nini? Kiasi. Lakini akileta kitu cheche nambatana na mapenzi ya Mungu, ukechekatalo unafanya nini? Unafanya zambi. Aba mama balionaka ni mzuri waache chenye mfalme alisema waseue watoto, watakufa juu ya nini? Bake mfalme akisema tukue na zini na watu wakubwa haitakuwa tena zambi. Mfalme akisema sababu leta leo umefika kiwango cha kuona gisi watu wako nalala na wanaume haiko zambi, na sisi tutakubali sasa haiko nini? Haiko zambi. Donc unaenda kutanisha l'autorité anataji patia na nafasi yenye haiko ya nani? Haiko ya. Cheliacha mimi nabambia siku iliyopita kema yale tupatiaka mamlaka hata kuoka chini ya nini? Ya mamlaka yenye alitupatia. Yeye ndio iko yulu. Ile mwe Corinthiens 15 verset combien? Tuisome tena na tuko na kimbia. 1 Corinthiens 15 verset, tunaomba tuisome. Yesu alipendaka tuitikishe watu tuseme wakupiga na piga, wakutesa na tesa, wabunduki anapiga bunduki. Mimi tumueleweshe ke Mungu ni mkubwa kuliko vya wapi. Meba sikupige sababu ulifanya nini? Uliiba. Verset 27. Korinto wa kwanza 15 andiko la 27. Sababu vitu vyote viliwekwa chini ya miguu yake. Lakini wakati anaposema vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, imeonekana wazi ya kwamba vyote viliwekwa, inaonekana ya kwamba vyote viliwekwa ila yeye ambaye aliviweka. Yaani Mungu akitupatia mamlaka anaweka vitu vyote chini ya miguu yetu, chini ya miguu ya serikali. Hakusema naye anajitia chini ya nini? Chini ya serikali. Yeye iko tu yulu ya nini? Ya serikali. Sasa sisi ba chrétien tutasema serikali iko yulu kwa Mungu, bia Mungu iko yulu kwa serikali. Mamake Musa alijuaka ke Mungu iko yulu ya nini? Ya serikali. Na wale wanamke wengine wale walikatalaka kuua watoto, walijua ke Mungu iko yulu ya nani? Yulu ya serikali. Mais habakuwa permettre bafanye vitu vya nini? Vya mubaya. Njo wakati tunasoma Biblia na wakati tunakuya soma, hatukia soma hapa tunapenda kugombana na serikali, hapana. Serikali tunipatia nafasi yake na itaendelea kuwa serikali. Bora isituingize mketu chenye hachiko nini? Hachiko mzuri. Nilisema juu ya maepidemi. Nikasema maepidemi ziko. Watu wengine wanawazaka kama serikali zenye ziko kwa wasiamini hazikwake za bakretia, Mungu azijuu. Kila mamlaka yote, baba mulevi, Mungu alimpatia kama mamlaka juu ya watoto wake hata kama haiko balevi. Baba mwizi, baba mwashirati, mtoto mwenyiko na wazazi yake washirati, hawakusema sababu babako ni mwashirati utaendelea kugombana naye. Yeye ukishamuelewesha gisi vya anafanya vya mbaya unaachia pale. Babibi ni babibi ya nani? Ni babibi yake. Zambi ni ya nani? Zambi ni yake. Ni yake.
na iko na mamlaka juu yako, hata kama iko na babibi 10. Mimi watu wanawazambu sababu baba amekuwa mbalaka, mamlaka ya baba inafanya nini? Inaishi. Patroko kwa mwasherati na mlevi sana kutuma tuende uza masamunyu muvile. Utakatala kwenda ziuza kwa sababu patroko ni mlevi. Hapana, utaenda tu. Utaenda ziuza na utatumika kazi yenyewe iliacha unakuwa travailleur wa ule moto. Lakini sasa serikali kitukataza na chenye chiko mzuri hatutaweza. C'est pourquoi kuhusu maepidemi Mungu alisemaka nini? Serikali ilifo inajua ke na magonjwa wakati inafika hazijetokezake zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Nilipima kuwasomea maverse fulani mu Isaya pima kuisoma. Kila mamlaka tenyeko kwa mambote. Biblia yetu Mungu njoo anapatia kai ukisoma munini mu Daniel. Kila mamlaka yote ya bafalme wote ba mataifa yote wanatoka kwa Mungu. Nisome Isaya 45 tena tusome ile verse. Tutapita pale mbio hatutaweza kukawia. Sababu nilikuwa napenda niwaongezee leo verses hizi nasema sasa gisi Mungu anapenda kutumikisha na baganga. Baganga Mungu anabaleta. Na nilikuwa napenda niseme kukofinemenye bako nasema watu bajichunge mwamu moya mbalimbali. Tukwe na kamata ma 1 metre 2 metre vile vyote bako navisema kwa kushikinga mea soa. Haiko ndio solution ya nini? Ya epidemi. Hapana. Tuko na befanya porque tusikuwe na kufuli na serikali na tuko hapa. Sababu tunaweza kuwa na kufuli na kwa chetu chache na nini? Achana maana. Lakini mtaona maverses hizi zinaonyesha na Mungu sana tomaka epidemi. Inafuatilia na mwenye kwa mbosa mba mwashenda vichama. Sababu epidemi inakuyaka niko na objectif. Hazijitokezake ma epidemi. Anja tusome Isaya 45 verset 6 na 7. Isaya 45 andiko la 6. Wapate kujua toka kuamka kwa jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine ila mimi. Inaomba watu wanajua ke hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa nini? Wa Israeli. Endelea. Mimi ni Bwana. Yeye ni Bwana Na hapana mwingine. Hakuna mwingine. Ninafanya nuru na kuumba giza. Ninafanya salama na kuumba uovu. Mungu anaomba salama, naomba na nini? Na uovu. Sijua Francais kura kama alisema nini? Français courant. Settle. Nasema, je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Mwana créa ka malheur ni nani? Ni Bwana anaendelea. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Mwana réalisa kana malheur inafikia watu ni nani? Ni Mungu. C'est pourquoi niwaambia kana serikali kikubeba, mwale lete le malheur wakati serikali nakubeba ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Sikashirike ku serikali unajua tu mwana kutesa ni nani? Mwana créa ka malheur na mishiba ni nani? Ni Mungu. C'est pourquoi tungalijua Mungu wetu kama iko namna gani tusikuwa nafuata vitu ovyo ovyo na magonjwa anasema kwazo nini? Ilibaonesha mu Exode. Nisome pale tena mu Exode mbio. Chapitre 4. Ile maverse niliona tena tuzirudilie leo ndio tutaweza kusikia kwa tunaendea. Exode 4 verset 10. Sura ya 4 andiko la 10 kitabu hadi ya 11. Kutoka nasema hivi. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji wala zamani wala tangu niliposema na mtumishi wako. Kwa maana mimi ni pole kwa kusema na mwenye ulimi mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyeumba kinywa cha mtu? Au nani anayefanya mtu bubu au kiziwi au mwenye kuona na kipofu? Mwana fanyaka vile vyote ni nani? Si mimi Bwana. Bwana na jetapa tienjo anafaka watu bubu, vipofu, viziwi, viwete. Français tusomee tena le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Mwana fanyaka vile vyote ni nani? Ni Bwana. Ni Bwana. Na sie ba chrétien tukielewa chile hatutakuwa na makofli na watu. Wanakuambia mbo barekologa na makofli zinakwamba basha loga mtu ni parsekia ujike mwana ongozaka vile vyote ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu.
Biblia inaonyesha wazi kama mwana fana watu kipofu ni nani? Ni kitu chachi tufurahishake, lakini mwana chifayaka ni nani? Ni Mungu. Tutasoma ingine verse yenyewe nilipenda tusome mu Yohane yenyewe tulisoma dimanche passé. Yohane sura 9 mstari wa 3. Wa kwanza mpaka 3. Kitabu cha Yohana sura ya 9 andiko la kwanza hadi 3. Inasema maneno haya. 9:1. Na angali Yesu alipokuwa akipita akaona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, nani aliyefanya dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata akazaliwa kipofu? Hapa mtu ni kipofu tangu kuzaliwa, iko na miaka mingi. Sasa wanauliza, huyo moto babake ndio alifaka dhambi bia mamake porki akuwe hivi? Yesu akajibu nini? Yesu akajibu, huyu hakufanya dhambi wala wazazi wake, lakini hata kazi za Mungu zionekane kwake. Mungu alikuwa anapenda ule kwake kipofu ili kazi za Mungu zionekane kwa nani? Zionekane. Yaani vitu vya sawa vile vinaweza fika, Mungu anapenda tuone kazi za nani? Kazi za Mungu. Yaani na magonjwa zinafikaka na ziko na sababu. Na tulisoma mbiblia na tunasomaka mbiblia na tutaendelea kusoma mbiblia kifo na magonjwa yote zilianja wakati Adamu alifanya nini? Alipofanya dhambi. Donc dhambi yenyewe Adamu alifanyaka ilituingizaka muhatari. Iliacha magonjwa inakuya, iliachaka na tabu inakuya, na Mungu anatuombea aina yote ya mateso. Na niliwaonesha mkutoka, soma Kutoka. Maana leta magonjwa kama ni nani kwa watu. Kutoka ile ni Biblia iko Qur'ani mara hiyo. Ni Biblia ndio iko nasema, ubia iko kitabu chenye mtu alitunga, ni kitabu kitakatifu ndio kinasema Exode 15 verset 26. Toka 15 andiko la 26. 15:6. Nasema, akasema, kama kwa kusikia utasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyo mema kwa macho yake na kusikiliza amri zake na kuchunga maagizo yake yote, sitatia magonjwa yote juu yako niliyotia juu ya Wamisri, kwa sababu mimi ni Bwana ambaye anakuponyesha. Mungu njoo alikuwa anatia magonjwa kwa watu ya nini? Watu wa Misri. Yaani eske tunaweza reconnaître ukigonjwa Mungu na njoo alipermettre chile na njoo alichitia kuweye. Ndio. Sijui kama tuko nafuata. Mungu atienjo alikuwa anatia magonjwa kwa watu ya nini? Ya Misri. Sasa natuambia tukitia amri zake, tunanawa mikono, tunavula nguo, tunakuwa propre, tunakatala kuiba, tunakatala kuua, tunatibi yenye Mungu anasema. Ndio. Atakatalaka kututia kwa nini? Magonjwa ya wapi? Ya Misri. Yaani tujue ke magonjwa kionekana usikwake na wazo telezileta ili kustula wala shetani njoo aliprovoke, no. Ne Mungu alipermettre na njoo alileta na alitia. Rudia pale verse yenyewe usikie. Sababu na Yobu wakati alikuwa na shida alipigwa na shetani. Mema alimtuma shetani nani? Mungu. Na discussion ilikuwa ka entre nani na nani? Entre Mungu na shetani. Mungu akamruhusu aende mtesa. Kisha Biblia inasema mwali kwa natesa Yobu ni nani? Ni Mungu. Kisoma Yobu sura 1 anasema Mungu anashetani yeye mwenyewe aseme nimetesa nani? Yobu. Kutoka 15:26. Akasema, kama kwa kusikia utasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyo mema kwa macho yake na kusikiliza amri zake na kuchunga maagizo yake yote, sitatia magonjwa yote juu yako niliyotia juu ya Wamisri. Mwana anafanya nini? Mungu anafanya nini? Anatia. Ndio. Anawekaka kwa watu magonjwa. Yaani maepidemi nazo zikikuya gisi Yesu alisema mwana zitianga kwa watu ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Msikuwa nawaza ni shetani, zinakuyaka na ziko na sababu. Njoo mimi nakutanisha mtu anazarau maamri za Mungu, unazarau na venye Mungu anasema, sina probleme na mtu. Mimi nakonyamazaka sababu maisha ni ya nani? Ni ya kila mtu. Mwingine mkaswali kwa ananicheka, sisi tutaendelea kufanya baraka tutakuimaka kwao. Na kweli sana niima kwao, mweko unafurahia baraka ni nani? Ni yeye. Na mweko unatala kwao ni nani? Ni wewe.
mwili yake nitumikishe kisi walimpatiaka ruhusa, na mimi natumikisha yangu kisi nilipatiaka dini ruhusa. Eske Mungu ashakamata mtu unatasha anatika nasema wewe unatafa nini? Anakuachia karibu. Ukitafuta na bambalako na bapataka na bakubila wao weze bakosa na bamuaveni vanayala na muri mwapa mu aveni matokeo ukipita au ma 19h unaona bashanja vala ovyo ovyo inakuwa ma 21h unaenda kutanisha basha simama kumustari na bamama beba unakosa tu aba tu bashaje weka hapa tuko bambalaka. Mungu habajui. Anawajua. Mwali batiaka kumili yenyewe nafanyaka baraka ni nani? Ni Mungu. Yaani Mungu anatupermettre tufanye vile tunataka na tupermettre tukatale vyenyewe anasema. Ukipenda unakatala vyenyewe anasema. Ukipenda kutibi anasema unajisaidia wewe. Magonjwa mwiko unazitia kwa watu ni nani? Ni Mungu. Nisome Exode 23 verset 25 usikie tena Mungu kama anasema nini. Ile verset tukoisoma tunisoma leo Exode 23 25 verset 25. Na mtatumikia Bwana Mungu wenu. Inaomba tutumikie Bwana Mungu wetu. Naye atabariki chakula chako. Atabariki chakula chetu. Na maji yako. Na maji yetu atabariki. Na nitaondosha ugonjwa katikati yako. Nitaondosha magonjwa katikati ya nani? Katikati yako. Donge tukiendelea kutima amri za Mungu na magonjwa nazo Mungu anajiokipa nani? Nazo. Akishajiokipa nazo anatusaidia tusigonjwe. Na wakati unagonjwa mbose shangale mwale zileta nani? Wafransia pima kutusomea ile verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mwata éloigner magonjwa ni nani? C'est-à-dire magonjwa zikifika, tusikuwa nawaza ni za shetani ni za nani? Ni za Mungu. Na mwana zielwanyaka ni nani? Mungu. Tukitia amri za nani? Amri zake. Eske tushapenda kutia amri za Mungu? Sijui kama tuko unafuata. Tunafuata. Ukisoma Deuteronome 7 tusikie. Deuteronome 7 verset 15 lisema nini? Sura ya 7 andiko la 15. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Mwatafa nini? Ataondoa ugonjwa wote. Mwana ondoa ugonjwa ni nani? Na mwana letaka ugonjwa? Alors watu banenda tia mihali ku magonjwa na kubingine banasahau ke mwale umbaka na magonjwa na mamikrobe zote na vidudu vyake. Mwata ziondosha ni nani? Rudia mwele verse msomaji wa Swahili. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia yoyote agonjwa mbaya za Misri unazojua juu yako, lakini atazitia juu ya wote ambao wanakuchukia. Ambaye wanachukia maamri za Mungu na wanachukia maneno ya Mungu, Mungu anapenda kuwaletea magonjwa yenye haina maana. Yaani tumeona ke magonjwa haiko kitu cha kutushangaza. C'est comme si coronavirus kama COVID-19 ishakuwa comme si Mungu haifai nini? Haijui. Est-ce que Biblia inasema Mungu haijui? Mungu alijua kama epidemia zitafaka nini? Zitakuyaka. Nisomee verse moja kuonesha ke Mungu anajua na kila magonjwa na alisema zitakuyaka. Nisomee Amos chapitre 4 verset 10. Kitabu cha Amosi sura ya 4 andiko la 10. Nimewatumia ninyi tauni namna ya Misri. Mungu ati nimewatumia ninyi tauni namna ya Misri. Nimepiga vijana wenu kwa upanga. Unaweza achia pale wa français wa Swahili wa français lui c'est pima kutusomea. 4 verset 10. Ça dit ceci, 10. J'ai envoyé parmi vous la peste. Mwana ziavoye ni nani? Ni Mungu. Moi j'ai envoyé parmi vous quoi? La peste. Wa français lui ya français courant c'est nini? Français quoi? J'ai envoyé contre vous la peste. Na alisema peste ikutia epidemie. Yaani mwana aletaka peste ni nani? Mungu. Na nilimwambia peste ni nini? Tuliona peste
maladie épidémique, contagieuse et mortelle. Dictionnaire vile. Donc ni epidemie yenye inapashwa uwa tena inabakiliaka na wengine watu. Yaani Mungu alikuwa anajua na corona kisi itafanya nini. Na tena mwana ituma ni nani? Na haiko kusema ilikuwa na habafai nini? Na haijuu. Yaani watu sasa wako nasema na wanatutetemekesha pasikisha kamata watu wa Amerika kisha kamata watu partout. C'est comme si Mungu hakuejua sababu wazungu wamekufa mwai. Hapana, wazungu washakufa maepidemi mingi. Mais toujours que mwana tumaka maepidemi kwa watu ni nani? Ni Mungu. Na Mungu anatuonesha kama epidemi zinapaswa fika kwa watu wakati habatii nini? Amri zake. Tungeuliza wa American, tunauliza wa Chinois, tunauliza mengine partout. Wenyewe beko nasema watu wafanya homosexuality ni nani? Ni wapi? Si kule beko na befanya. Pourquoi Mungu akishaleta epidemia atanaelewesha watu wake kisi beko nafanya desordre? Banalia na wakisha tetemeka. Kisha sisi tunaanza sema tutakose Mungu ajue ile epidemia. Oro wanaeleta bapime kuangalia kama watamfanya nini? Watamutina kumrudilia. Sasa wewe unataka fikiri uti elio Mungu hajui ile epidemia. Hajui na ile corona. Na sie bakritik kila mtu anakuintimidate na serikali na kuintimidate. Unajua epidemia na pandemia kama ni nini? Njoo banakuuliza maswali mingi na unaanza tetemeka na visomo vinajifunga mumonda ndi. Sasa najiuliza kama visomo vimefunga Nairobi, Kampala, Congo, Amerika, Angleterre. Donc watu wa visomo hapo tu njoo hapa kushoka kuma epidemi. Mbona Biblia inasema kwa epidemi? Inasema epidemi zinapaswa tumikiwa kwa namna gani? Na Mungu mwana zetumaka alisema wakati anatuma epidemi vitakuwa namna gani? Pima tena kunisomea Mude Chronique lenye tuko nasoma chapitre 7. Akose tungianja mu Ezekiel 14:21. Tusikie pale. Kitabu cha Ezekieli 14:21. 14 verset 21. Ya Ezekiel. Nasema hivi. 21. Msikie kama Mungu anasema nini juu ya maepidemi ile Ezekiel 14:21. Maana Bwana Mungu anasema hivi. Maana Bwana Mungu anasema hivi, traduction du monde nouveau nasema maana Bwana Yehova anasema hivi. Kuzidi sana. Wakati ninapofanya nini? Ninapotuma. Mwaiko natuma ni nani? Ni Yehova. Aha. Hukumu zangu ile nzito. Kuko hukumu za Mungu ngapi? Ile. Nazo ni ngapi? Nzito. Ni nzito. Zile hukumu ile nzito ni ya wapi? Juu ya Yerusalemu. Juu ya Yerusalemu mfano. Anatumaka upanga vita inakuwa. C'est-à-dire magere sana kuoka ba maimai banatokea kwamba banakimiza Mobutu. Msewa zake Mungu havifai nini? Anaviua. Basoda biko nagombana na wengine basoda na Naru na wengine banagombana na ba mai ba M23. Benakuwa kwa msini sie njoo Mungu havijui, Mungu anavifanya nini? Anaviua. Na alisema taifa itapigana na taifa, mpei mnakuwa magere mnakosa kama ni za nini? Mungu anazifadili, anazijua. Na aziko napitika yeye na afanye nini? Na ajui yeye njiko nazikubalia na njiko nazifanya. Yeye anaomba na mushiba. Sasa wakati mimi natuma nini? Hukumu zangu nzito ine. Ya kwanza ni vita upanga. Na njaa. Anatumaka na njaa. Na nyama wabaya. Anatumaka na manyama zinakia uwa watu, vidudu vinakia uwa watu, vinalumanga watu banakufa. Manyuki zinaluma watu bia manzelewa zinaluma watu bia manyoka zinaluma watu. Kisoma Biblia watu walitiaka ubishi kwa Mungu akabatumia nini? Nyoka. Zinakuwa na baluma na mtu anakufa na kulume na kufa na kulume na kufa. Sasa litafutaka jibu tena, jibu lienda tafutiwa kwa nani? Ambo Mungu bado tufanye nini? Wanakamata miti wanaua manyoka, nyoka azikufe tu zinaendelea kufa nini? Sasa zilitoka wapi? Mwale zituma ni nani? Ni Mungu. Ile ni maverse ziko mnombre. Mungu alituma manyoka zikaluma watu. Zinatokea tu muudongo, zinaanza luma watu. Tena Mungu anabambia tumtengeneze nyoka ya chuma. Mwenye anapenda kupona aigeukie. Sasa unaweza kugeukia nyoka, inaweza acha nyoka tena ya chuma, pana nyoka, sanamu ya nyoka.
ukishigeukia sumunisha munini na chedonda chinafanya nini? Nakao. Mema anasema ati havitawezekana tukamate njoo miti tuue, atakufa na nyoka zinaendelea kumuua, sababu wale zileta ni nani? Yaani kumbe tunuliza Mungu, kama unaleta nyoka, dawa ya zile manyoka ni ya kama unaleta njaa, dawa ya ile njaa ni Israeli. Mlikuwa njaa panda 3 ans, njaa ikapiga watu, njaa ilikuwa piga watu sana. Davidi wakaomba Mungu awapatie jibu, wakaenda sifungia mchisomo, wakaomba. Walipofunga chakula na kuomba, Mungu akamwambia ati nina leta Mungu akamwambia mimi naleta njaa. Kuko mtu mmoja jina ke Saulo aliuaka watu bagabaonite na habana kosa. Wakati aliuaka wale bagabaonite, Mungu akamwambia ati ulibawia nini Saulo? Saulo nashafanya karibu miaka 30 niko mnini mukaburi, lakini njale inakia tokea nyuma. Saulo wakati alikuwa amesha kufa, ile laane kaingia Muisraeli, kukakuwa njaa panda plus de 3 ans. Davidi bakalilia Mungu, sasa hii njaa itaisha namuna gani? Na kwa nini tunateseka na hatuna makosa? Mungu ati Saulo aliuaka bagabaonite na habana nini? Na habana kosa. Ambapo purke ile njaa iishe tufae nini? Mungu akasema mkamate mjamaa Saulo watu 7. Wale watu 7 mubaue na mubatondeke juu ya mti moja, watakuwa bakisha kufa, njala nayo inafanya nini? Yaani njala yenyewe iko nakuwa haiko njala ya kawaida, ni njala ya nani? Ya Mungu. Yaani solution ya njala ya maepidemia hatutaenda tafutia fasi nyingine. Maana jua vile vyote ni nani? Ni Mungu. Sasa kisha tukifunga visomo tunaacha vya Mungu, tutabakia na vya wapi sasa? Sasa tungelienda uliza njaa, tunauza njaa inakuya, tutende ulizia wapi? Kwa Mungu. Manyoka zimekuya, tuende ulizibia wapi? Upangi mekuya, twende wapi? Kwenye Mungu. Sasa tukikatala kwenda kwenye Mungu tutakuwa nani? Unazarau kugeukia nyoko, tunawe nyoka bure. Sanamu ya nyoko takufa. Endelea tusikie kama iko namna gani. Naendelea hivi. Uanze verse mara moja. Ni Ezekieli sura ya 14 andiko 21. Maana Bwana Mungu anasema hivi. Uzidi sana wakati ninapotuma hukumu zangu nzito juu ya Yerusalema. Upanga na njaa na nyama wabaya na tauni na nini? Na Tauni tulisema njoo nini? Peste. Na peste ni nini? Epidemie. Ubie pandemie. Vile vyote mwana betomaka ni nani? Ni Mungu. Endelea, anasema nini? Kukatia mbali watu na nyama. Mwana zeletaka porque zeowe watu ni nani? Ni Mungu. Siku Mungu aliletaka epidemie. Akaambia Davidi, unapenda nikuletee njaa ama kama unakatala njala unakubali nikuletee vita upanga, ama unapenda nikuletee nini? Epidemie. Chagua kwa chimoya. Ile problemu ya kutaishi. Davidi akakalikile njaa, inakuwa ya mingi. Anakalikile vita, anakatala. Akasema tumo tupatie epidemie. Mungu akasema ti epidemie itakia mu 3 jours na kulikufaka plus de 70,000 personnes mu 3 jours. Sababu ya epidemie yenye Mungu alifanya nini? Alituma. Njoo watu kusikia mbo epidemie imefika Amerika, imefika Italy, Roma. Inakuwa kwa msimu Mungu alikuwa analala usingizi ya jubi yebe tatokea na njoo maana ifanye nini? Alituma. Ni mahukumu za nani? Zake. Nzito. Wa français tusomee le verset 21 kisha tukamate français courant. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi que j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. Mes 4 châtiments terribles. Ni machâtiments za nani? Za Mungu. Sasa Mungu unashatie ba Americain, iko nashatie ba Chinois, nyemo tiambo nini? Ambo ashire epidemie bwa bisoma bere bete bechangawe. Tutasema solution Mungu jumbe tungeliuliza. Endelee. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Na peste. C'est-à-dire ni vitu vyenye Mungu anatomaka. Porque ni châtiment, ni punition. Soma français courant. Ensuite le Seigneur Dieu me déclara. J'ai infligé à Jérusalem les 4 grands fléaux que sont la guerre. La guerre. La famine. Les bêtes féroces. Et la peste. Haikuta tena mu epidemie. Yaani wanatuelewesha ke
mapeste, maepidemi, matauni, mwana zitumaka ni nani? Ni Mungu. Sasa zile zitaacha tena tunarete chisomo. Lakini ziketsatsoa Mungu anazipermettre ziko kisi viti kipiga masisi napigaka. Mnaweza toka manyumba. Tunakuwa manyumba. Na peste kitsatsoa inafunga na masoko. Mnaweza na tutafika tena hapa kutsoko. Balabala zinakuwa vidi. Tutaweza kufika na hapa. Lakini soko ziko watu biko napita na hapo tusikie sasa kudini. Na mumonde ndiye kutoka kule kwa wazungu, visomo vyote vinafongeo. Oro Mungu ati sasa mnakuwa na peste na magere. Mnaenda wapi? Mnaenda kuchisoma, mnaenda wapi? Eske akuona joki situko na manyumba mwingine na kwenye tunaombeaka mwingine. Pourquoi nasema ati watu watoki kwa waenda ombea nyumba ya Mungu. Na tunakiaka manyumba ya Mungu jua nini? Tulishindwa kuombea kwetu. Hapana. Basebeka biko na bijiji. Ba Katoliki biko na bijiji. Ba Horovetie bote tuko na bisomo na bijiji. Mu manyumba yetu tunaombaka. Kila mtu anaomba baba msapuli banaziomba. Baba naomba kwa jina la Baba. Baba naomba. Na Mungu anasema tena wale wote bakuwa na kuwa na kusanyiko. Sababu yake kuna kusanyiko, Peleri kuna kusanyiko, Katoliki kuna kusanyiko, Eriko na kusanyiko na habana manyumba kwao. Ziko nazo. Sasa zile makusanyiko ni na moske na iko na yabo baka bizilima biko na zao pale. Wanaenda kama hata munini sibakuwa naombea kwao. Baake ba bizilima sawa naomba kwa katrere. Habaombea yake kwao hapo busiku. Anaombea kana kwao. Pourquoi tena bakonenda kumsikiti? Mungu anajua kwa nini anasema tusikose kukusanyika kule. Mais sababu faiblesse la kushindwa unaona kisha watu wanaacha kusanyiko mu plaisir tu ya kufurahisha un homme mwenye Mungu alietablir, mwenye Mungu alitia pale Tshisekedi president wa republique balimitia pale tumufurahishe na tuangalie kama Mungu alisema nini. Baliuliza maka kuna mzarau? No, sikuna mzarau. Mena ya sizarau vya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Sasa tunafika pale tunaonesha kama epidemia zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Nisomea tena mu Ezekiel 6 verset 12. Tusikie kama na pale walisema nini. Ma verset niliziandika pour que tuendelee kufata. 6 verset 12 Ezekiel. Aliye mbali atakufa kwa tauni. Mungu anatumaka na matauni na kubenye biko wapi? Kumbali. Bebi kumbali. François ilisema nini? Français plutôt. Celui qui sera loué mourra de la peste. Na mwenye kumbali. Yaani watu wanaweza waambia mpoke peste situfike kutuende simama mbali. Mbali. Mungu sasa asema atabatake na mko mbali. Itawafanya nini? Na huko mbali na ushazifanya na ushazigawanya na ushazisepare mo watu 10. Mungu yuko anaangalia baba alifanya mazambi ya mtabatumia nini? Peste. Sasa vile njoo alisema. Ndio. Na unaweza zikimbia utaona mimi naenda vichama wapi? Mbali. Mimi naenda jivicha. Peste tu itakukuta wapi? Kule. Naye aliye karibu ataanguka kwa upanga. Na bebi kwa karibu nazo na peste bwana na bachi baba anakufa kwa nini? Kwa upanga. Kwa upanga. Donge Mungu anakuambia ati sana natuma peste, mimi natuma magonjwa sizitumake na sina nini? Hakili. Mimi njoo mimi naziletaka na nifikishe watu kunini? Kumwisho. Wa Français Courant alisema nini? Français Courant. 6:12. Ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont éloignés mourront de la peste. Mourront de quoi? De la peste. De la peste. Donc na uko mbali utakufa na nini? Na peste. Njoo nasikia peste. Na tulisoma peste ni nini? Maladie contagieuse. Maladie contagieuse, épidémique et mortelle. Mungu hakukuwa na zizu. Unaweza kuwa na mbali utunajificha. Mungu atana peste itakufa nini? Biblia inasema wengine walikuwa wakishona kile watakufa na upanga, watende ingia mu makavern na maudongo. Banenda vichama mu manyumba nyumba kwa nyumba. Mungu atana peste sana netomaka kwa badui yangu itabakutaka na munini. Tusome Ezekiel 33 msikie ke haiko kusema mambo watu sasa washazigawanya kisi president de la republique alisema njoche tacha wanakosa kupeste sasa Mungu anifanya nini? Anetoma itakutanisha watu na manyumba za nani? Zao. Ezekiel 33 verset 27. Msikie kisi Biblia inasema. 33:27. Nasema utawaambia hivi. Bwana Mungu anasema hivi. Mutawaambia wale watu bebe kuna nje vichama bakishafanya mazambi, mnawaambia hivi. Sawa sawa ninavyoishi. Gisi Mungu iko naishi kule mbinguni. Hakika. Wao walio katika maharibiko wataanguka kwa upanga. Baadhi kwa manyumba zisha haribi, baadhi na maharibiko watakufa kwa upanga.
naye aliye katika shamba wazi na bebe kwa mashamba. nitamtoa ili aliwe na nyama za pori. Si alisema tena tumaka na manyama. Na mwaiko mumopori ndamutuma kwa nini? Nyama. Kisha alituma kwa wana Israeli manini? Manyoka. Endelee. Bakisha si amri ya Mungu. Endelee. Nao walio katika maboma ya nguvu Na bebe kwa manyumba maboma za nguvu wanajificha. na katika mapango Wanajificha mu mapango mu makaverne. watakufa kwa tauni. Watakufa kwa peste, kwa epidemie. Français tout sommeil. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans le champ, j'enverrai la pâture de bêtes. Batakuliwa na nyama. Et ceux qui sont dans les forts, Bebe kwa mu mafor, munenda jificha kwenye abezi bafikako. et dans les cavernes, Munenda na mu makaverne. Eske pale tena mko napita pita mbalabala pori ke mfike kwa kwa watu. Yaani na kupeste hakuna kofi. Kichwa president na bebe kuna danganya watu nje kuna badanganya ti kofi dema kutokuwa pasi kwa jo peste tafaridi. Peste kisha kuine ndafika na munyumba kwenye ulienda fa nini? Ni vichana. Sababu haukutia amri za nani? Kisha muamerika sawa basha kufanya familia na mamilie. Mwana malangero na Amerika babara. Donge muamerika kukufa ni nini? Donge muamerika akufuata. Donge Amerika bakufuata. Yambo peste sha somba watu pima kusoma mfrase kura. Français courant. 27. Nasema hivi. Dis-leur que moi le Seigneur Dieu, je leur déclare ceci. Par ma vie, je vous préviens que ceux qui sont restés dans les villes à ruines seront tués. Ceux qui se trouvent dans la campagne seront dévorés par les bêtes sauvages. Et ceux qui se cachent sur les montagnes et dans les cavernes mourront de la peste. Bebe kwa makambanya na makaverne batakufa munini? Kwa tauni. Mupeste. Kwa COVID. Batakufa mapeste. Kisha mtu anakuambia sababu atufike na msoko tushafika mnyumba tushavichama. Sababu akuvichama ni peste tafaridi. Mungu anetumaka, mwali sema anetumaka ni nani? Mwache na basomete ni le verset moya yenye alikuwa ananishangaza mu de Chronique. Kama tunapenda tupone kupeste ambu tufaye nini? De Chronique chapitre 7. Musikie. Inakuwa kwa msi Mungu hajui. De Chronique chapitre 7. Donc wende vichama na mkaverne. Rero nuko wangapi? Mambo sababu Mungu alituma peste kubenye batii amri za Mungu itakukutana na kwenye ulienda vichama muodongo wapi? Ndani inakufuatilia wapi? Wa kukuchinja na kesho akishafanya nini? Akishakukosa. Sababu Mungu alikuwa anapenda kuofa. Anasema atakombe na bebe kumupori manyama zibafanye nini? Nabo banenda vichama kwenye hakuna nini? Mungu ata nakeptoma hiyo tutauni peste. Epidemie tabafika. Soma mfrase kama alisema nini? Tumabari yo mukaverne mwamesero muri unyobene muri mufamie yenyu hamukwenda rero kwekwa magonjwa coronavirus shabaacha ibu itabafuatilia na kwenye mlienda zikotera. Chapitre 7 hao yapata Chapitre 7 verset combien mwami? verset 11. De Chronique 7 verset 11. Unaweza anja ku 13. 13. Nikifunga mbingu, Mungu ati akifunga mbingu sababu watu wanafaa mazani. isiwe mvua. Mvua isionekane. Tena nikiamuru nzige kula inji. Mimi natuma na nzige ziharibishe machakula. Na nikituma tauni. Nikituma na nini? Tauni. Mwana tuma ni nani? Mungu. Endelee. Katikati ya watu wangu. Anetuma mu watu yake. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Sasa watu ya Mungu wewe waliitwa kwa jina la Mungu. Watajinyenyekeza. Wafanye nini? Washinyenyekeze. Ole tushinyenyekeze kwa Mungu, wanatufungia bisoma tuendelee. Na kuomba. Banaomba Na kutafuta uso wangu. tutafute uso wa Mungu. Na kuacha njia zao mbaya. Tuache njia zetu nini? Mbaya. Basi nitasikia toka mbinguni. Ndasikilia mbinguni. Na kusamehe dhambi yao. Ndawasamehe. Na kuponyesha inchi yao. Ndaponyesha inchi yao. Donc mwateza tuponesha tena ku coronavirus nani?
Anasema tena atatuponyesha tukishenda wapi? Shuka verse chini. Anaendelea kusema hivi. Sasa macho yangu yatafunguliwa na masikio yangu yatasikia maombi ya watu wanaoomba pahali hapa. Mkuye ombea pahali wapi? Hapa Chisomo. Alisema baende ombea tena kwako. Mutoke kwenyu mkie kanisani. Mkie fa nini? Sana niliona mpastara mwaka niambia no. Mungu anajua ke maombi ya watu tatu. Kwa hiyo bauli batatu banakusanyika Mungu yuko pale. Si mnajua chile mnakia kama tiba mu bisomo yenu nini? Mnabijengeka nini? Si maombi ya watu tatu kumbe mnakuwa ni faa kola. Mnakia kama tena chisomo nini na mko plus de 3. Biblia inasema kwa nyamba watu bauli wanakusanyika kwa jina lake ni Mungu yuko pale. Na ile meme verse inasema ukikuwa na shida na mtu unaenda kamata mwingine. Ukikamata katala unakamata watatu. Akikatala mpeleke wapi? Sasa unampelekea kanisani juu ya nini na mko watatu? Simumaliza probleme wapi? Pale. Useme mulishindwa nje kwa amri ya mfalme na baweza mwache kuexplikia betorotoro. Amba Mungu yuko mroho. Maana Mungu akuka maroho wenyu. Mbele Chisomo mbele coronavirus kui. Sisi alikuwa tu niko mroho na mko nakusanyika. Mungu aliomba mteme tu tunaisha Mungu kwa aliomba mteme. Leo njoo anakuwa mroho sababu ya coronavirus. Hakukuwa kama mbele. Alikuwa niko tu maroho na Yesu anasema ati kuomba kwetu haiko kwenda Yerusalemu wapi na nayo ame tunaendaka kwa masomo juu ya nini? Mungu na haiko maroho. Leo bwana amekuwa sababu ya coronavirus pia sababu ya president de la Republique Tshisekedi. Ambumukia ombea hapa, mlete probleme zenyu mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Kisha wananiambia msamu mtakusanyika pale, hamuone kama mtakuwa uba mingi kisha corona na bakamato. Mwale sema tukie mbele ya Mungu ni nani? Na mwale leta peste ni nani? Mwanyale leta temwenda ombea kwenye iko. Hajina kisa tutajikinga kwayo. Kisha donge nyie mko please intelligent kuliko nani? Kuliko Mungu. Chisomo chishaisha watu weko malade. Est-ce que mimi niliandika kile verse? Shuka tena pale chini. Anaendelea kusema hivi. Maana sasa nimechagua nyumba hii. Nimechagua hizi manyumba na kuitakasa. Nazitakasa ili jina langu lipate kuwa pale milele. Ni jina la Mungu likuwa mzile manyumba wapi? Milele. Endelee. Macho yangu na masikio yangu yatakuwa pale daima. Na macho ya Mungu na masikio yake itakuwa yeye iko mbinguni atachela Chisomo. Chenye hizi fika. Mwingine alikuwa ananiambia macho ya Mungu wenyoka iko machisomo. Na wa Solomon alikuwa anafika mchele Chisomo. Hapana. Ndi tu Mungu alikuwa niko wapi? Leo njoo kushindwa iko naacha tunaanza sema Mungu hizi fika mchisomo. Aliomba mtu hichi Chisomo ni Mungu maana Mungu wenyewe kwa mchisomo wenyewe. Na mwali kuambia ati Mungu wa Solomon alikuwa mchisomo nini? Ati ndasikilia wapi? Mbinguni. Mimi macho yangu itakuwa mchele Chisomo. Soma mfrase kura. Anja soma mfrase kura verset 13. Mfrase kura verset 13. Inasema hivi. Musikie kama banitamu nini mfrase kura. 7 verset 13. Supposons que jour je ferme le ciel. Mungu ati siku moja mimi nafunga mbingu. Et qu'il n'y ait plus de pluie. Hakuna tena mvua. Ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays. Mimi natuma sauterelles zikule machakula. Ou encore que j'envoie une épidémie de peste. J'envoie quoi? Une épidémie de peste. Maana tomaka epidemie de peste ni nani? Mungu. Sasa inakuwa tena kwa msiba Amerika sababu alipata. Hamshuki Mungu njoo anefaka didi. Na alituma juu ya nini? Tuombe tujinyenyekeze tuache manjia zetu mbaya. Amerika baache njia zabo. Baache kutufungia njovi nini? Vesomo. Mimi sio tu kunabambia bako nafanya homosexualite kwa. Sio tu kunabambia baishi a désordre. Kisha ma désordre hapo zinaacha mbona nyimbo msife nini? Mware leta epidemie atatukwa nani bwa wapi? So. Kisha mbona serikali shasema, serikali ya wapi? Donc serikali shakuwa na mamlaka kuliko nani? Mungu. Amboni bwana utapata fimbo. Ukipata fimbo sababu serikali walipatia mamlaka fimbo. Kosa ni ya wapi? Sasa mwache serikali tupige mafimbo. Na sisi tumemaliza kufanya nini? Kusoma. Donc tu mshaogopa na kutetemeka mwa serikali ya habari tomboka. Bwana Mungu iko wapi? Ambo mkwe pahali hapa tusome de Chronique 20. Msikia kama Mungu alisema nini? Ambo peste epidemique. Sisema tuende kutukana watu kule tuende gombana nao. Sisi tuko nasoma vyenye Biblia inasema. Ndio. De Chronique 20. Verset
Kongie mwalimu. Verset 9. Verset 9. Kama mabaya yakikuja juu yetu, kama mabaya inatufikia, upanga kwa mfano, hukumu au tauni, au njaa, au tauni, au nini, au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii. Tutatoka kwetu tunakia simama mbele ya nyumba ya nani? Ya Bwana. Ya Mungu. Tunikala na viwanja vya Bwana tunaombea. Endelee. Na mbele yako. Na mbele ya Mungu mweko mnyumba ya nani? Ya Bwana. Maana jina lako ni ndani ya nyumba hii. Sababu jina la Mungu liko mnini? Mwele nyumba. Tutoke mugine sababu peste na tusumbua.